हाय स्टूडेंट्स मु बुद्धदेव आपण स्वागत करुच्ची मो चैनल मास लाइफस्टाइल। आज आम देखा नवम श्रेणी एनुआल एग्जाम बा वार्षिक परीक्षा तुम जो 9 तारिख रही वार्षिक परीक्षा साहित्य रही साहित्यर जो मॉडल सैंपल पेपर टाक आम देखा जो रियल क्वेश्चन टी रही तार क्वेश्चन टी को देखा जो रही देख आम चक्र चिन्ह रही से चक्र चिन्ह थे निश्चित भाव में जानव ये रियल क्वेश्चन कॉपीराइट अवस्था आसी। तो देख आमर कौन रही क्वेश्चन गुड़िक से क्वेश्चन गुड़िक देखा क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करने पूर्व कही रखी जो पिला आम चैनल को नुआ आसीच से आम चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर सहित सांग शेयर कर सब्सक्राइब कले आसुवा नुआ नुआ भिडियो गुड़िक नोटिफिकेशन पाइब सहित सांग शेयर कर सांग शेयर कले से निश्चित भाव में यार उपकृत हो पारे। देख आमर 1 नंबर रही उत्कल जननी शरीर के परिपूर्ण धान खेत अरण्य एवं घंच अरण्य गिरिपुंज दिखाई 1 नंबर सी आसब जहाँकि घंच अरण्य। उत्कल जननी केउ मानक द्वारा वंदनीय महान कवि बहुवीर मंदिर मालिनी पवित्र जलधारा। तो 2 नंबर जहाँकि ए आसब महान कवि। श्रीकृष्ण कौन देखिले थरहर हेउथिले अंधार घर निजर छाई उच्च पावच्छ राक्षस मान। तो 3 नंबर जहाँकि ए आसब अंधार घर। तापर हूँ निशा काल स्वप्न देखी मार कंठ को कृष्ण कहा साहाଯ୍य जाबुड़ी धरी मार पणत कानी रे दुई भुजरे निज गोड़े कौन नुहे कौनसी नुहे। तो 4 नंबर जहाँकि बी आसब दुई भुजारे। देख 5 नंबर दिखाई सूर्य पद्म मुखरे कौन ढालती मकरंद अमृत विष एवं दिखाई रश्मिगुच्छ। तो 5 नंबर जहाँकि डी आसब रश्मिगुच्छ। महावीर बोली कवि क्या कहते मधुसूदन को गोपबंधु को महात्मा गांधी को राधानाथ को। तो 6 नंबर जहाँकि बी आसब गोपबंधु को। मरण मंत्र किए गान करेंगे क्षत्रिय ऋषि ऋतित्व एवं ब्राह्मण एवं धनिक। तो 7 नंबर जहाँकि सी आसब ब्राह्मण। 8 नंबर दिखाई वीर माटी बुकु तले कौन धरी पड़ी रही अतीतर स्मृति को वीर मानकर जीवन गाथा को वीर मानक ओडिशार वीरत्व को। तो 8 नंबर जहाँकि वीर आसब वीर मानकर जीवन गाथा को। सोहागे यही शब्दटीर अर्थ कौन अति रागरे अति सरागरे अति स्नेहरे अति प्रेमरे। 9 नंबर सी आसब अति स्नेहरे। आज मनीष क्या भरोसा करिछि बोली कवि कहिसंती जंत्र को एवं जंत्रची तार जंत्रचितार चुली को एवं शिल्प कारखाना को एवं स्तन्य दान को। तो 10 नंबर जहाँकि ए आसब कौन जंत्र को। 11 नंबर अच्छी कौन ना श्रीमद् भगवद गीता अनुसार जनक आदि महापुरुष माने केउथिरे सिद्धि लाभ करिसंती विद्यारे कर्मरे तपोरे जगरे। तो 11 नंबर जहाँकि वीर आसब कर्मरे आसब। 12 नंबर दिखाई आत्मा कहा निकटरे पहुँचब प्रभुंक निकटरे स्वर्गरे ईश्वरंक निकटरे परम पुरुषंक निकटरे। तो 12 नंबर जहाँकि सी आसब ईश्वरंक निकटरे। जलर जातीय गुण कौन ऊर्ध्वगामी झरी पड़ा निम्नगामी बहीजा एटा जानूँ कि नहीं निम्नगामी हेबा सी हम 13 नंबर। तापर देखिए द्राविड़ संगे कहार संघर्ष घटी इंग्रेज मानक आर्य मानक आदिम आदिवासी मानक निग्रो मानक। 14 नंबर जहाँकि वीर आसब आर्य मानक। 15 नंबर दिखाई टिके दया रखिथिबटी यह किए कहिथिले लेखक पंडित गदाधर मिश्र खोर्धा कचेरीर किराणी ग्राम लोक केउठी नुहे। तो 15 नंबर जहाँकि सी आसब ग्राम लोक। सहजरे किए अधिक आदर पाती झील पुओ नारी पुरुष। तो 16 नंबर जहाँकि बी आसब झील। शिशु गीत को प्राबंधिक क्या सहित तुलना करिसंती मजा गीत खियाल खियाल मनोरंजन एवं मृग तृष्णा। तो 17 नंबर जहाँकि आसब डी आसब कौन ना मृग तृष्णा। 18 नंबर दिखाई देख नरमा राष्ट्र विशेष्य लक्षण कौन सामाजिक श्रृंखला सामाजिक विशृंखला सामाजिक श्रृंखलार अभाव सामाजिक संप्रीति। तो 18 नंबर जहाँकि सी आसब सामाजिक श्रृंखलार अभाव। आत्मा कहा द्वारा प्राप्त नुहे बलवान द्वारा बलहीन द्वारा शक्तिहीन द्वारा शक्तिशाली द्वारा। तो 19 नंबर जहाँकि वीर आसब बलहीन द्वारा। तब 20 नंबर दिखाई देख साहित्य दर्पणर लेखक किए धनंजय भंज पुरुषोत्तम देव विश्वनाथ कविराज एवं दीनकृष्ण दास। तो 20 नंबर जहाँकि सी आसब विश्वनाथ कविराज। 21 नंबर दिखाई किहो शंखारी पुओ शंखा आनीछ कि यह किए पचारे बुढ़ी बहु दासी सासू। 21 नंबर जहाँकि सी आसब दासी। आसमान तारा संख्या अच्छी यह कहार उक्ति दासीर बहुर शाशुर मार। तो 22 नंबर बी आसब
ବହୁର। 23 ଦିଆଯାଇଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କିଏ ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ? ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ, ଅରୁଣ, ବିଜୟ, ସୋମନାଥ। 23 ନମ୍ବରରେ ବୀରା ଆସିବ ଅରୁଣ। ମତେ ଛୁଅନା ଛୁଅନା ତୁମେ ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଅରୁଣର, ହେମମାଳାର, ଅପର୍ଣ୍ଣାର, ବିଜୟର। 24 ନମ୍ବର ବୀରା ଆସିବ ହେମମାଳାର। 25 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କ'ଣ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇଂରାଜୀ। ତ 25 ନମ୍ବର ବୀରା ଆସିବ ଗଣିତ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀର କାହାକୁ ବଡ଼ ଡର? ବାପାଙ୍କୁ, ବୋଉଙ୍କୁ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ, ବୁଢ଼ା ପୂଜାରୀଙ୍କୁ। 26 ନମ୍ବରରେ ଯାହାକି ଆସିବ ବୁଢ଼ା ପୂଜାରୀଙ୍କୁ। 27 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ପାଣି ଭିତରେ ଘର କରି କୁମ୍ଭୀର ସଙ୍ଗେ କଳି, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ସୁବେଦାର, ନାଏବ, ଚକରା, ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତାହେଲେ 27 ନମ୍ବର ଏରା ଆସିବ ସୁବେଦାର। ଢିଙ୍କି ଗଡ଼ିଛି 8 ଗଣ୍ଡା, ଶୁଖେଇ ଦେବାକୁ ଜଣେ ଭେଣ୍ଡା, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ପଦୀର, ଗୁରିଆର, ବୀଣାର, ରୀନାର। 28 ନମ୍ବର ଯାହାକି ଏରା ଆସିବ ପଦୀର। ମୁଁ ତ ଦୁଃଖ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଛି, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ହରେନ୍ଦ୍ରର, ବିମଳର, ରାଜୀବର, ଗୁରିଆର। ତ 29 ନମ୍ବରରେ ଯାହାକି ଆସିବ ବିରେ ବିମଳର। 30 ଦେଇଛି ବୀଣା ଦେବୀଙ୍କ ବୟସ କେତେ? 25, 35, 36, 37। 30 ନମ୍ବର ଯାହାକି ସିରେ ଆସିବ 36। ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି କାରକ? ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଦିଆଯାଇଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ, କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, ଅଧିକରଣ। ତ 31 ନମ୍ବର ଡିରେ ଆସିବ ଅଧିକରଣ। ତାପରେ 32 ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁ କାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ ଏବଂ ଅଧିକରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ 32 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ କରଣରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି କର୍ମ ହୁଏ। 33 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି କ୍ଷୀରରୁ ଛେନା ହୁଏ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ କି କାରକ? କ୍ଷୀରରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆପାଦାନ, ଅଧିକରଣ, କର୍ତ୍ତା, କରଣ। ତାଟା ଦିଆହବ କ'ଣ ହବ? ଆପାଦାନ। ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଦାଶରଥୀ, ଦାଶରଥୀ, ଦାଶରଥୀ ସ୍ପେଲିଂଟାରେ ତ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର, ଏଟା ବନାନଟା ଆମେ ଠିକ୍ ଲେଖିବା। 34 ନମ୍ବର ଏର ଆସିବ ଦାଶରଥୀ ଆସିବ। ଧାର୍ମିକର ମୂଳ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ଧର୍ମ, ଇକ, ଧମ, ଏକ। 35 ନମ୍ବର ଯାକି ଏରା ଆସିବ ଧର୍ମ। ବେଠିଆ ଏଠାରେ ଥିବା ମୂଳ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ବେଠି, ଠିଆ, ଇଆ, ଇଆ। ଏଆ ଏବଂ ଦିଆଯାଇଛି ଏଆ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ 36 ନମ୍ବର କ'ଣ ଆସିବ? ନା ବେଠି ଆସିବ। 37 ଅଛି ପାନରା ଏଠାରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ରା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି? ବ୍ୟବସାୟ, ସ୍ୱଭାବ, ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ତାହେଲେ 37 ନମ୍ବର ଏରା ଆସିବ ବ୍ୟବସାୟ। ପାଣିଚିଆ ଏଠାରେ ଚିଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି? ସାଦୃଶ୍ୟ, ଭାବ ଏବଂ ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟ। ତାହେଲେ 38 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ ସିରେ ଆସିବ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟୟରେ। ମଘା ଯୁକ୍ତ ଅ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଘ, ଏଠାରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଅ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି? ସମ୍ବନ୍ଧ, ସଂଯୋଗ, ଭାବ ଏବଂ ଅପତ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ତାହେଲେ 39 ନମ୍ବର କେତେ ଆସିବ? ନା ବିରେ ଆସିବ ଭାବ। ଆମର ବିରେ ଆସିବ ଭାବ ଆସିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁମୁକ୍ଷା, ମୁମୂର୍ଷା, ପିପାସୁ ଏବଂ ଲିପ୍ସୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ 40 ନମ୍ବର ଯାକି ଏରେ ଆସିବ ମୁମୁକ୍ଷା। 41 ଦିଆଯାଇଛି ନୀଳକନ୍ଦର, ଏହା କି ସମାସ? ନିତ୍ୟ, କର୍ମଧାରୟ ଏବଂ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ତାହେଲେ 41 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଏରେ ଆସିବ ନିତ୍ୟ। 42 ଦିଆଯାଇଛି ସମ୍ବାଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ? ସମ ଯୁକ୍ତ ବା, ସମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ବାଦ, ସମ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ବାଦ, ସମ ଯୁକ୍ତ ବାଦ। 42 ନମ୍ବର ସିରା ଆସିବ ସମ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ବାଦ। ପରସ୍ପର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ପରଯୁକ୍ତ ପର, ପରହ ଯୁକ୍ତ ପରହ, ପରହ ଯୁକ୍ତ ପର, ପରହ ଯୁକ୍ତ ପରା। 43 ନମ୍ବର କେତେ ଆସିବ? ନା ଏ ଆସିବ ପର ପର ଦେଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ପରସ୍ପର। ତାପରେ ଦେଖ ଉଦ୍ଘାଟନ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଉଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଘାଟନ, ଉଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଘାଟନ, ଉତ୍ ଏଟା ଦେଇଛି ଉଦ୍, ଏଟା ଉଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଆଘନ, ତାପରେ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଘାଟନ। ତାହେଲେ 84 ନମ୍ବର କେତେ ଆସିବ? ଭି ଆସିବ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଘାଟନ। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧାତୁ, କୃଦନ୍ତ, ଉଦ୍ଧିତ, ସମାସ। ତା 50 ନମ୍ବର ଏରା ଆସିବ ଧାତୁ। 46 ଅଛି ଦେଖ ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖ। ବଡ଼ସାନ, ହଣାମରା, କଥାଲଥା, ପେଟ ପାଟଣା। ତାହେଲେ 46 ନମ୍ବର କେତେ ଆସିବ? ଏ ଆସିବ ବଡ଼ସାନ। ଅସନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭୋଜନ, କ୍ଷେପଣ, ଧରିବା, ଅସନା। ତାହେଲେ ଏଟା ଆସିବ ଭଜନ। ଜ୍ଞାନୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଅଜ୍ଞାନ, ମୂର୍ଖ, ପଣ୍ଡିତ। ଅଜ୍ଞାନ ହବ। ତାପରେ ହେଉଛି ସ୍ଥାପନର ବିଶେଷଣ ପଦ ଲେଖ। ସ୍ଥାପିତ, ସ୍ଥାପୟତି, ସ୍ଥାପି, ସ୍ଥା। ତ 50 ଆସିବ ଏ ସ୍ଥାପିତ।
50 ରେ ଅଛି ଅରମା। ଏହା କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଆଦିବାସୀ, ଦ୍ରାବିଡ଼, ପାରସିକ, ତୁର୍କୀ। 50 ନମ୍ବର ଯାହାକି ଏରେ ଆସିବ ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅରମା। ତ ଏଇଠି ତ ସରିଲେ ଯାହାକି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବା ସାହିତ୍ୟ ସରିଲା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛ ସେମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର, ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର।